Salam alaikum les filles. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un pain turc que j'aime beaucoup, que j'ai mangé il y a plus d'une dizaine d'années chez une dame à Alès. كنوجد ليها واحد تحياتي qui s'appelle elle a un site elle aussi sur YouTube. J'aimerais bien que vous rentriez dedans. Son site s'appelle Fatih Buzz 30. كنوجه ليها واحد تحياتي من هاد la vidéo ديالي. Voilà les filles, je vais commencer mon pain turc. Voilà. السلام عليكم. قالوا لي نهضرتها بالعربيه، مهم غادي نهضرتها بالعربيه. بغيت ندير واحد الخبزه تركيه اللي كتعجبني بزاف، كنت كناكلها عند واحد المراه، واحد صاحبه العائله سميتها فاطمه، كنقول لها حنا فاطمه داليس، كنوجه لها واحد تحياتي من هنايا. وكان عندها واحد لو سيت، عندها يوتيوب حتى هي، الا بغيتو تدخلوا ليها راه سميتها فاتي بوز 30. بون بلا ما نبقى نهضروا بزاف احنا غنبداو. اون فا كومونسي. فوالا خصنا 4 كيسان ديال الطحين، هي ديال 400 غرام. Donc il nous faudra 400 grammes de farine, un demi verre d'huile, un grand verre de lait tiède. مهم كما قلت لكم خصنا نص كاس ديال الزيت وكاس كبير ديال الحليب يكون دافي، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال السكر، ولي تازيين معلقه كبيره ديال الجنجلان ومعلقه كبيره ديال الحبه السوداء. Comme je vous ai dit, il faut une grande cuillère de levure de boulanger, une petite cuillère de sel, une grande cuillère de sucre, et pour la finition il faudra une grande cuillère de graines de sésame, une grande cuillère de graines de nigel, et aussi ici j'ai mis une grande cuillère à soupe de yaourt nature, une grande cuillère à soupe d'huile et une grande cuillère à soupe et un œuf, pardon, et un œuf. المهم للتزيين هنا درت معلقه كبيره ديال دانون مسوس بيضه ومعلقه كبيره ديال الزيت. الوغ غنبداو وغادي نديرو شويه ديال سميتو الحليب دافي، غنزيدو عليه نص كاس ديال الزيت، وغادي نزيدو عليه هذيك معلقه كبيره ديال الخميره. خليو شويه هادشي يتخلط، نخلطوه شويه هكا كيما تذوب ديك الخميره مع السكر داك الزيت وداك الحليب. هكا خليهم شويه صافي. دابا غادي نزيدو الحليب ديالنا، الخميره، نحركو. Donc quand je vous ai dit, j'ai mis la levure avec un petit peu de lait tiède, avec la grande cuillère à soupe de sucre, et je mélange. On laisse la levure un peu fondre. ونحركو مزيان مزيان. من بعد غادي نزيدو الملحه ودوك 4 الكيسان ديال الطحين، نديرو جوج بعدا وحركو. Donc là j'ai rajouté les 2 verres à thé de farine, puis je vais rajouter
le troisième. Comme je vous ai dit, ça fait 400 grammes environ. Ça dépend des farines, mais moi je travaille avec cette farine, donc je sais bien que elle me prend 400 grammes. Voilà, on mélange le tout. On doit avoir une pâte assez molle, mais pas dure par contre. Là, on va finir à la main. On va bien la travailler, bien mélanger. On peut la faire comme ça, on peut la farcir, Inch'Allah, une autre fois. Je ferai une farce et je vous montrerai. Voilà, je vais la travailler. Je vais la travailler un peu à la main. J'ai mon robot, mais j'ai pas envie de le faire travailler. Donc je vais travailler. Là on travaille et on se revoit. Inch'Allah, je vous montrerai comment elle est la pâte. Voilà les filles, la pâte elle est comme ça. Elle est ni trop dure ni trop molle. Voilà, je vais la couvrir. كما قلت لكم هيا العجينه ديالي ما رطبه بزاف ما قاصحه. المهم خليها تخمر. غادي نغطيها خاصها تخمر مزيان. Il faut bien qu'elle gonfle. Voilà, je vais vous répéter quand même un peu les ingrédients que j'ai mis. Donc j'ai mis 400 g de farine, j'ai mis 170 ml de lait tiède, 90 ml d'huile, une grande cuillère à soupe de levure boulangère, une grande cuillère à soupe de sucre en poudre, une grande cuillère à soupe de lait tiède. Voilà, puis après je vous reparlerai Inch'Allah de la finition. Voilà, avec les graines de nigel, graines de sésame et ça. Allez, on se retrouve après. Voilà les filles, voilà notre pâte. Elle a bien gonflé. كما قلتها العجينه نفخات قولي شي 45 دقيقه هكاك، حيت انا كنشعل الفران واحد 2 دقائق ونطفيه، ومن بعد مع البرد شويه، من بعد نطفيه ونخشي العجينه. ها كما قلت لكم العجينه رطبه، نخدمها شويه، نخدمها شويه. Voilà la fille, je l'ai mise en boule et là je vais l'aplatir. Voilà, on va la mettre là. Je vais la raplatir. Voilà, notre pâte doit être comme ça, ronde.
je l'ai mis dans le papier sulfurisé. المهم قرصت الخبزه. دابا غندير لها واحد لا فورم كديروها كبيديكم، هي معروفه بهاد لا فورم ديالها. Comme je vous ai dit les filles, il faut bien appuyer pour donner une forme. Le pain turc est connu par cette forme. Puis on fait ça, on refait ça, ça va vite hein. On fait ça et on refait ça. Voilà, je vais la laisser un peu doubler de volume avant de faire la finition avec les graines de sésame, les graines de nigel et la dorure. Allez, on revient, Inch'Allah. Voilà les filles, ma pâte à lever. Donc maintenant, comme je vous ai dit, on va la badigeonner de un œuf, une grande cuillère d'huile et une grande cuillère de yaourt nature. كما قلت لكم غنخلط هذا الخليط اللي قلت لكم قبيله ديال بيضه، معلقه ديال الزيت كبيره ومعلقه ديال دانون مسوس. Voilà, on va bien badigeonner notre pain turc. كما قلت لكم خبزه تركيه غندهنوها مزيان، راه خمرات مزيان. غير طبقوا هادشي اللي قلت لكم غتجيكم غزاله وتبقاو ديروها. Faites-la les filles, n'hésitez pas. Franchement, c'est du bon pain. Il va vous plaire, Inch'Allah. Voilà, j'ai fini de badigeonner mon pain. Là maintenant, je vais rajouter mes graines de sésame qu'on met tout autour. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. كما قلت لكم غندير الجنجلان ديروها كيما بغيتو، الديكور اللي بغيتو. المهم خصها تكون فيها الجنجلان. الجنجلان راه موجود، اي بلاصه موجود الجنجلان. ان شاء الله تعجبكم، تبقاو ديروها دايما. صافي، ودابا غنديرو هاد الحبه السوداء لي غرين دو نيجل. Après, vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. شعلت الفران درجة 250، فران عادي بحال غطيبو خبزة وصافي. Quand je vous ai dit les filles, j'ai mis mon four à 250 degrés et Inch'Allah il cuira en 20 minutes. Voilà, ça dépend de votre four, mais surveillez-la quand même. Allez, on revient plus tard, après la cuisson. Voilà le résultat de notre pain turc. J'espère qu'il vous plaira les filles. Faites-le, franchement, c'est très très bon. هالبنات انا صايبت لكم الخبزه التركيه، نتمنى تعجبكم وديروها في ديوركم. انا نقطعها باش نوريكم كيفاش كتجي. راه خفيفه. Je vous montre les filles, je coupe un morceau. C'est vraiment léger. Vous avez vu, c'est vraiment léger. Ben, نتمنى تجربوها. Allez les filles, à bientôt pour une autre recette, Inch'Allah.